हेलो फ्रेंड्स मु सम्मोहित आपण मैंने देखुं ओडिशा एकेडमी तेबे आज आम पाखे गोटे खतरनाक टॉपिक रही तो टॉपिक कौन रही चलो देखा नक्शा भूल ना पट्टा भूल आपण ही प्रोब्लेम टी बारंबार फेस करते बहुत जगह देखिथे मापला टाइम रे तेबे ये आम कौटा को ठीक बोली भाविबा नक्शा थिबा जमीर क्षेत्रफल ठीक अच्छी ना खतियान थिबा जमीर क्षेत्रफल ठीक अच्छी कहीं ना आपणकर भी जमी बाड़ी अच्छी आपणकर भी जमी बाड़ी खतियान बा पट्टा अच्छी कागज पत्र अच्छी से भी भाया आप देखिपारे तेबे चलतु मन करंतु आमे गोटे मौजा नेले एटा गोटे मौजा मौजार कौन थाए ना बहुत सारा प्लॉट थाए सबु गाँ बा सबु मौजार गोटे गोटे नक्शा थाए आपण भलसे जानछथि तेबे ए नक्शार कौन थाए ना गोटे गोटे नंबर थाए सबु प्लॉट रो निज निजर गोटे गोटे नंबर थाए ताको आमे कोन कहथाय ना खसड़ा नंबर मन करंतु ए मौजार गोटे लोक आसी कहला ए जमीटी मोर बा ए प्लॉट टी मोर तेबे से केवल पार्टी कहीदेले से प्लॉट टी तांकर सेटा हेजबो बोली किछि माने नाही तेबे कौन करिया पड़िबो ना ताकू प्रूफ देखा पड़िबो दस्तावेज कागज पत्र जहाँ भी अछि ताकू देखा पड़िबो कि प्लॉट टी तांकर बोली प्रमाणित तो गोटे दरकार ना से प्लॉट टी तांकर बोली मन करंतु ए मौजार जने व्यक्ति हेले किए चगुल चगुल कर ए मौजारे गोटे प्लॉट थाई पारे दीटा प्लॉट थाई पारे तीनटा प्लॉट थाई पारे चारि पांचटा प्लॉट भी थाई पारे तेबे से तो खाली पार्टी कहीदेले कि तांकर तीनटा प्लॉट अच्छी कि चारटा प्लॉट अच्छी आईन हिसाब से पुणी प्रमाण देखा पड़ो कि ये जो तीन चारटा प्लॉट रहा बा जितेटा प्लॉट रहा तांकर बोली कौन करेंगे सी ना सी से जमीर बा प्लॉट रो कागज पत्र आनिक आमको देखेबे खतियान बा पट्टा देखेबे से कहले कि सारा आमर तीनोटी प्लॉट अच्छी कौ कौ प्लॉट टी अच्छी बोली कहले ना 22 नंबर टी अच्छी बोली कहले 23 नंबर प्लॉट टी अच्छी बोली कहले आउ 35 नंबर प्लॉट टी अच्छी बोली कहले से जो प्लॉट रो खतियान टी हमको देखेले सेठी हमको तीनटा जिनस देखा मिलला कौन देखा मिलला हमको ना 22 नंबर प्लॉट रो क्षेत्रफल समान खतियान रो क्षेत्रफल आर माने कौन ना आमे गुनिया डिवाइडर कंपास पकई आमे नक्शा पर मापिकी देखिले जे 22 नंबर प्लॉट बा जमीर क्षेत्रफल जेतिकी होची खतियान रे तार क्षेत्रफल सेतिकी अछि माने समान अछि माने मन करो एठी जदी रहिला 10 डिसमिल नक्शा पर प्लॉट रे जो क्षेत्रफल अछि जमीर 10 डिसमिल अछि खतियान भी तार सेतिकी अछि केते 10 डिसमिल सेकंड नंबर रे कोन देखिले बा सेकंड प्लॉट रे 23 नंबर प्लॉट रे हमें देखिले नक्शा रे थिया प्लॉट रो क्षेत्रफल ग्रेटर देन खतियान रो क्षेत्रफल माने नक्शा रे जो प्लॉट टी अछि बा जमीन टी अछि तार क्षेत्रफल खतियान रे दे जायथिबा क्षेत्रफल ठारू अधिक अछि 3 नंबर प्लॉट रे देखा को मिला कोन ना 35 नंबर प्लॉट टी क्षेत्रफल बा 3 नंबर जो प्लॉट टी हमको देखेले तीनटा प्लॉट ना तो 35 नंबर प्लॉट टी को हमको देखेले तार क्षेत्रफल खतियान रो क्षेत्रफल ठारू कोन हैला ना कमी गला 23 नंबर प्लॉट रे कोन हैला ना नक्शा उपरे 23 नंबर प्लॉट रो क्षेत्रफल मन करंतु एठी अछि 27 डिसमिल नक्शा उपरे खतियान उपरे बा पट्टा रे कोन अछि ना सेटा 17 डिसमिल अछि 35 नंबर प्लॉट रो क्षेत्रफल नक्शा उपरे कम अछि किंतु खतियान उपरे तार क्षेत्रफल अधिक अछि बा पट्टा रे तार क्षेत्रफल अधिक अछि मन करंतु 35 नंबर प्लॉट रो क्षेत्रफल है 5 डिसमिल
କିନ୍ତୁ ଖତିଆନରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅଛି 10 ଡିସିମିଲ୍। ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁଟାକୁ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଜାଣିବା, କେଉଁଟାକୁ ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବିବା? ଖତିଆନ ଠିକ୍ କି ନକ୍ସା ଉପରେ ପ୍ଲଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସଠିକ୍ ବୋଲି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନକ୍ସା କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ଆଉ ଖତିଆନ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଆମର ନକ୍ସା ଆଉ ଖତିଆନ କେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ମୌଜାର ସର୍ଭେ କରାଗଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କେମିତି ନା ଆମର ସର୍ଭେର ବି 3ଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ସେଇ 3ଟି ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ? ସର୍ଭେ ବା ଗୋଟେ ମୌଜାର ସର୍ଭେ କଲେ 3ଟି ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ କ'ଣ ନା 3ଟି ଯାକ ପ୍ରୋସେସ୍ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କିସ୍ତିବାର, ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ହେଉଛି ଖାନାପୁରୀ, ଥାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ହେଉଛି ତସଦିକ ଏବଂ ବୁଝାରତ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା କିସ୍ତିବାରରେ ଆମର ନକ୍ସାଟିର କାଗଜ ଉପରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ ବା ତାର ମାନଚିତ୍ରଟି କାଗଜ ଉପରେ ଅଙ୍କା ଯାଇଥାଏ। ଖାନାପୁରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନକ୍ସା ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ଲଟ୍ର ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସେ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ଏଇ ଖାନାପୁରୀ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଆଗେ ଆମର କେଉଁଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ନା ନକ୍ସାଟା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ଅଛି କିସ୍ତିବାର, କିସ୍ତିବାରରେ ଆମର ନକ୍ସାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ତାପରେ ଖାନାପୁରରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ତାକୁ ଖତିଆନରେ ପରିଣତ କରାଗଲା ବା ପଟାରେ ପରିଣତ କଲା। ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ଆଗେ କେଉଁଟା ହେଲା ଆମର ନକ୍ସା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଖତିଆନଟି ବା ପଟାଟି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନକ୍ସାରେ ଆଗେ କ'ଣ ହେଲା ଗୁନିଆ ଡିଭାଇଡର ପକାଇକି ତାକୁ ମାପିଲେ, ତାର ରକବା ବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କଲେ। ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କାଗଜରେ ସବୁ ଦରଜ କରାଗଲା ବା ଲେଖାଗଲା। ଖତିଆନ ବା ପଟାରେ ତାକୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା, ତାପରେ ଯାଇକି ଖତିଆନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ନକ୍ସାକୁ ଦେଖିକି ପ୍ଲଟ୍ର ବା ଜମିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦେଖିକି ଖତିଆନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଖତିଆନରୁ ନକ୍ସା ନୁହେଁ। ବୁଝିହେଲା? ତେବେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟି ଦେଖିଲେ 22 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଉ ଖତିଆନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯେଉଁ ସମାନ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଖତିଆନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଇଏ ନକ୍ସା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ଖତିଆନଟିରୁ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନକ୍ସାରେ ଅଧିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ଠିକ୍ ନା ଏଠି ଆମର ନକ୍ସାରେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ଦେଇଛି ଜମିର ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଖତିଆନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। କେମିତି ନା ସର୍ଭେ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖତିଆନରେ କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ରରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ମାପ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲଟି ହେଇଛି ସିଏ ସର୍ଭେ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି। ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ତାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତେବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ ନା ନକ୍ସାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଖତିଆନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନକ୍ସାରେ ଯାହା ଅଛି ଖତିଆନରେ ଯଦି ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ରହିଲା ତେବେ ଖତିଆନଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ନକ୍ସାକୁ ଦେଖିକି ଆମର ଖତିଆନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ନକ୍ସା କେବେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ଖତିଆନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପଚାରି ପାରିବେ।